श्रीगणेशाय नमः। श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः। अस्य श्रीपञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः। पञ्चमुखवीर हनुमान् देवता। ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं कवचम् अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीवरुद्र उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम्। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभम् दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नरसिंहं महाद्भुतम्। अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम्। पश्चिमं गरुडं वक्त्रम् वक्रतुण्डं महाबलम्। सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं वराहं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमम्। पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयग्रीवं घोरं दानवान्तकरं परम्। येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम्। जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परम्। ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम्। खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतम्। मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं धनुर्धरम्। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम्। एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रेतासनोपविष्टं सर्वाभरणभूषितं। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमन्तं विश्वतोमुखम्। पञ्चास्यमच्युतमनैकविचित्रवर्णवक्त्रम्। शशाङ्कशिखरं कपिराजवरं भैरवम्। पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं खम्। पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं
मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुं संहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलम् यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता हरिमर्कटाय स्वाहा भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा ओमस्य श्रीपञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पञ्चमुखवीर हनुमान् देवता हनुमानिति बीजम् वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जलिसुत इति कीलकम् श्रीरामदूत अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीरप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीर हनुमते स्वाहा भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षसशाकिनीडा किन्यन्तरिक्षग्रहपरयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीर हनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जू 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 स्वाहा इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं
पठे नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रम् सर्वशत्रुनिवारणम् त्रिवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं कामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तो वा महाव्याध्याधिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तम् श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचम् सम्पूर्णम्।